भूटानी को फेंक दो, एक दो भूटानी को फेंक दो, फेंक दो, एक दो भूटानी को फेंक दो, भूटानी को फेंक दो। ये तुम्हारे प्रॉपर्टी में हम लोग प्रॉपर्टी में हम तुम्हारी प्रॉपर्टी में मारो You should have done that first. You were sitting there with your legs under. No, see, I had asked us collector just before coming here. एक मिनट What activity is happening in, whether there is law and order situation, whether there is a hostile like situation, how do the people know? So I called the collector, I said that you send your representative here. We want to know what is happening and they can't stop. ये दादागिरी ये जो चल रहा है, whatever they are doing, they cannot do. So they are gone. Look at the amount of trees that have been cut and whatever. So that I believe is come. I don't know why the Mamladar is sleeping, and we will ask. I will write to the Chief Minister and ask him whether this Talati and surveyor can find out this mess that is happening, or whether all are hand in glove. It looks like they are all hand in glove. See, don't test the patience of Goans. They are having patience. You can see. We are law-abiding citizens, but that does not mean that you do this dadagiri. तो भाडकार बसताय ते पाशी बसलो मरे भाडकार वलताराचे बसताला पासावर एकटाचे हात दिले बोलले एका हफ्ता मला रात्री रापासो हफ्ता मला How is he staying here? Where is the electricity department? कंप्लेन घाल कंप्लेन रात्री चढू असता चढे असता कितको काम को बरा कंप्लेन घालाय रात्री भूत कशी बोतानी भूतानी नो भूता आयडिया आता रात्री कोण बोलता किती बोलता रात्री चोरी झाली की कोण बोलतले कोण रिस्पॉन्सिबल पोलीस त्यांनी प्रोटेक्ट कर पायता गर्दा पोलीस त्यांनी प्रोटेक्ट करता कोण रिस्पॉन्सिबल आहे हे दाबो पोलीस येता राज्य राखपा राज्य पोलीस येता त्यांच्याकडे उलवून येता लोकल साइड कोणाकडे उलवून ना करून बोलतानी कोण आज उलवता त्यांको उलवून येता कोण रिस्पॉन्सिबल आहे तो पोलीस चोर नंबर 1 आपले हिंगा एकठांय जाले एंड आमचे दक्षिण गोंयचे खासदार बाब कॅप्टन आमचे पार्टीचे अध्यक्ष बाब अमित बाब एल्टन दुसरे सगळे आमी हिंगा पयलेंच जेन्ना म्हाका दिसता हो प्रोजेक्ट ऑपोज करपाक एक मिटींग जाल्ली आनीक त्या वेळार आमचे आदले एनवायरमेंट मिनिस्टर बाय अलिना साल्दानान आनीक आमचे ब्लॉक बाब पिटर जावं बाब ऑरवील बाब ऑलेन्सियो हेमी आमकां एक पत्र दिल्लें विधानसभेन जेन्ना विधानसभा चलताली त्या वेळार आनीक आमी उतर दिलेलें की हो मुद्दो आमी विधानसभेन मांडटले म्हणून आज हिंगा चोयल्यार ही हुकुमशाही न्हू ही चोयल्यार तुका दिसता तालिबान राज वेलकम टू तालिबान हे चोयल्यार हुंय पाकिस्तान आहाय हुंय हाय बॉर्डराची आहाय जाल्यार हांगा कोणा आज गोंयांत हे बाउन्सर कल्चर हाडपाक आणि दादागिरी ही हुकुमशाही करपाक हो बीजेपीचो सरकार कारणीभूत आहा दे आर प्रोटेक्टिंग हे शर्मा वर्मा आणि हिंगेली ही सगळी आज कर्मा आज बारीकशे हिंग राती जोरी तर चोयल्यार आमकां सगळे हिंगा बाउन्सर दिसता गोवन्स टुडे हॅव टू फेस द थ्रेट कालच्या दिसाक आमचे बाणाऱ्याचे आमदार हिंगा येयले Anik, the shocking part is that this particular property was in private forest. When it was in private forest, I believe 257/1, and Araujo Muttaidi committee kelli, and at that time, Madam was the environment minister. Karapurkar committee che nantar ani area private forestan ghatlele, and this was part of it. The same scam has been done with regards to Zuari. Zuari, the land that has been sold, was also belonging to private forest. This BJP government made sure that all these Delhiwalas are made crorpatis. आणि आमकां गोंयकारांक आज त्रास करपाक हो प्रयत्न जाता जेन्ना डिमांड्साच्या वेळार टीसीपीच्या डिमांड्साच्या वेळार आज आमी हिंगा आमदार आहा कॅप्टन आहा
जो खासदार आहा आमी त्या वेळार या भुतानीच्या प्रोजेक्टाच्या वेळार आणि म्हाका याद जाता तो तुमगेलो आमदार उलोयच हाटी हांव उलयल्लो लास्टाक आणि सगळे टेक्निकली सगळे एस्पेक्ट आमी विधानसभेत मांडलेले. मंत्री म्हणटा आपूण परमिशन दिल ना, दुसरो पयलीचो मंत्री म्हणटा आपूण तें केलें ना. आज गोंयांत या बीजेपीच्या सरकारान या आमदारांनी जे तेंगेले बीजेपी सरकाराचे मंत्री आहाय आख्खे गोंय विकपाक काढला आणि होच प्रयत्न आज आख्खे गोंय भर जाता. या गावात अनेकूय 1 मीटर हिंगा 100 मीटर अनेकूय प्रोजेक्ट येता आणि हे प्रोजेक्ट आज फिजिबिलिटी चयल्यार सगळे गोंयकाराक हर घर जळ नोड मेळ्ळो म्हूण सांगता. बारीकशे 700 फ्लॅट रफली 2100 पीपल. दिस डेमोग्राफी विल चेंज आणि हे मेगा प्रोजेक्टा विरुद्ध 2010-11 काँग्रेस लॉस्ट द गव्हर्नमेंट. काँग्रेस एट दॅट टाइम जो टीसीपी जो रिजनल प्लॅन आशिल्लो तो रद्द केलो बिकॉज द पीपल डिडंट वॉन्ट इट. टुडे एकलो काडटा दुसऱ्याचेर घालता, दुसरो काडटा तिसऱ्याचेर घालता. हे सगळे जेन्ना जेन्ना टीसीपीचो कायदो बदलपाचो प्रयत्न याच बीजेपी सरकारान केलो, गोंयचे पाड घालपाक प्रयत्न केले. आज आमकां खबर ना and I fail to understand whether the chief minister is looking at this. Have a look. Here this looks like welcome to Taliban. Are we in Goa? Ye bouncer Raj and are these bouncers registered? आणि हांव सांगपाक सोदता लोकांकूय सांगपाक सोदता जायते आमदार जावं मंत्री हितून शामील आहाय ह्या प्रोजेक्टान शामील आहाय तेच लागून हे जाता. आज तुम्ही ज्या पद्धतीन रस्त्यार येयले ते भाशेन वी हॅव टू टेल दिस गव्हर्नमेंट very very openly ही दादागिरी हुकुमशाही तुमगे चलपाना. Don't try the patience of the people. Today Wayanad type of a situation आम्ही कॉलिंग अटेन्शन घातलेले आणि त्या वेळार एक्सप्लेन केले की आमची इकॉलॉजी आमचे जे पडे हा ते प्रोटेक्ट करपाक आम्ही प्रयत्न करपाक जाय म्हणून. पण ह्या भूतानी कसलो भूत तो म्हाका खबर ना, ह्या भूतानीक परमिशन दिवन into कोणाक फ्लॅट मेळे. This is a clear-cut allegation that I'm making. People are hand in glove, and there are people I fail to understand why are they silent. Whoever are we today, we are here as गोंयकार्स. आमी आमगेले जरी तर बारीकशे गोंय माणकुले गोंय प्रोटेक्ट करूंक ना जाल्यार हे ऑन खास करून हे बीजेपीचो सरकार वयता थिंगा आज हिल कटिंग जाता. मुगेले प्रश्न हाचेर जाप आहा. Almost 1,200 places there is hill cutting. The TCP minister says he faced ignorance. He says no, I have not given permission. Who is going to take action? Today, when we want to go on top, they are massive inga bitor. I tell this and I tell the collector, and I warn the collector ki inga massive hill cutting zata. Massive जी झाडा आहे तिंगा प्रयत्न चलता कापपाचो, ट्री कटिंग जाता. How do you control it? आणि पंचायती मेंबरूय हिंगा हाय. हिंगा जे पड हे एक्टिंग सरपंच हे पिल्ले बिल्ले बी असो जायत चोयले आमी हे एक्टिंग आहे ते एक्टरू जायन ती आम कांगण गान नाही आणि ही दादागिरी चलपाना. गोंयकारा पास हे आज जरी तर हांग सांगपा लागले हेचोय मरे पांय बी सारकी हे कोण सार ते पिक्चर खंयच रे ते झाड बी मारतो हेचो पुष्पा भाशी आहा पुष्पा भाशी थिंग वयर बसोन आहा कित घेन आहे ते खबर ना. अरे ही हुकुमशाही the chief minister the allegation that we make that Goa today stands as rape capital. Is this Taliban Raj as well? Are you promoting Taliban Raj in Goa? And why is the chief minister silent? And you all are giving police protection for them under what pretext? Undercutting our environment. Can you see the hill? Can you see the slope? So आम्ही मुखेलमंत्रीक सांगता टीसीपी मंत्रीक सांगता तुमगेली चाय पे चर्चा चड जाली बाबा सांगताले एकमेका उलोय नाही सारकी उलोय नाही. बेगी ताबडतोब हेजेर एक्शन जावपाक जाय. दिस प्रोजेक्ट हॅज टू बी स्क्रॅप्ड अँड स्क्रॅप्ड टेक्निकली बी स्क्रॅप घेन मागीर हायकोर्टा स्टे मेळपा नाका. एसलोय बांदगोड जाताय एसलेय सेटिंग जाता. हे सेटिंग आमकां नाका एसो सेटिंग नाका सारखे विथ कंडिशन. हाऊ कॅन what is the gradient of this? Can you see the gradient? अरे प्रायव्हेट फॉरेस्ट काडपाक कोणान प्रयत्न केलो
जुवारीचेर इतलो बोर्ड घातलो म्हणून 50,000 crore scam म्हणून. अरे which government and who denotified that as private forest? Who allowed Zuari to sell our land? How could private forest be protected? Hey, you look, 4 आण्याचे land sale झालो आज बारीकशे 1,20,000 per square meter. It is said to be 50,000 crores. But who's the director? Which government was responsible for this? एकलो पयली आहलो तो ओपन क्लोज आहलो तो एगे फ्रेंड. ओपन क्लोजान 1.5 crore सुमार जमीन कन्वर्ट केली. कोणा पड बॅटिंग को जाले. When you start. The destruction that was started by this BJP government in 2012 is continuing to be, and we condemn this. We will hit the streets. We request the Honorable Chief Minister, we request the Honorable Town and Country Planning Minister. त्याने सांगला की कोणान कंप्लेन दिला म्हणून. माय आम किती असेंब्लीन भोजबाज पा येताय. आम उलयता ते कितें भोजबाजो येताय थिंगा. कित्याक पगार मेळटले आमकां. हांगा कित्याक लोक सांगत ते आम थिंगा उलोवपा येताय. So you are not taking cognizance of the fact that what we spoke in the assembly. You act immediately and make sure ये पडे तालिबाना भाशेन जे पडे हाय ही जी हुकुमशे हाय म्हाका जर तर खात्री हा की सांकवाळचो गांव न्हू आख्खो गोंयभर लोक उठोन आमकां म्हाका दिसता आनी आमगेलो कॅप्टनूय हा. You have to raise this issue. He has raised it already in parliament of how our environment has been destroyed. They have destroyed Dabolim. They will destroy this beautiful village. कितले project आणि एक येता ते साइडी आणि एक project 1,000 flat 2,000 flat. अरे for whom is this housing? Under the pretext of affordable housing एक हो भूतानी गेलो 5 crore आणि कोणा गेलो DLF गेलो 50 crore. गोंयकाराकडे सादे घर घेवपा जायना बरे. And a holiday home in Delhi wala kitna adpas. High time that the TCP minister acts. Otherwise, don't test the patience of the people. We will hit the streets, and you please make sure that not only this, private forest raja vedar. Why was this private forest committee? Why was it identified? There was a reason for it. There was a reason for identifying it, and there were Supreme Court guidelines. And despite that, systematically, you have to find out a sale deed, who is responsible for this. How was this sale deed done? Is this not narrow? For a project of 2,500 people, is this road enough? Proposed road, I think destruction chalta now, and I request the collector now, that he sends his team to find this Taliban. Nala, I'm getting, who are the people of yours, those Veer Jawans who come from the helicopter and all? You'll have to send them here. Or what is this? We don't know what, because there is so much drug activity going on, rape activity going on, sale of land, sale of everything is happening here. And isli hukumsha amzala poil kenna chong na Salazaraच्या वेळा हांव तर नासू ना पण शापाय बी सांगताले सालाजार सर एक आसतो गोंयांत सालाजाराकुच्या परोस आज हे जाला. सालाजाराकुच्या परोस लोकां भायर सरो जाय. लोक जेन्ना भायर सोता ह्या लोकांक म्हाका खबर ना त्या सरकाराक पोण गेलना, बारीक जनतेचे पोण गेलना. what will this house, when you have hundreds of bouncers moving here in the night wearing black, why will a woman in this house feel safe? For what? And what is the reason why you require bouncers? That shows that they are doing illegalities. I request that the TCP minister anik जो जे पड कोणान परमिशन दिला किंतु सगळे हे पडे हाय हे कोणाक लागता ते मी लागून घेचे की हे आमी रेस करतले at the highest level. We will make sure that the road is closed here. हे जोरी तोर एक, if you all don't make sure that these permissions are revoked, we will make sure that the road is closed. हांव येत तुंज बाराक सगळे हांव हाय सगळे बंद उडया. आणि हे जरी तर मुख्यमंत्री आणि चीफ TCP मिनिस्टर जरी तर कोणे जाल्यार they are not in the favor of Goans. Full of biodiversity. हांगा कितें ना, भिण्णां, आंबे, काजी, shrubs. म्हाका दिसता हांगा लोक येतालो वखदांची कितें हे काडपाक. ओके, चुन्ना, काण्णां, full of biodiversity. You have to give your say. This will come in the court. Okay? Yes, wildlife. Anga wild boars.
स्प्रिंग्स आसा, हे सगळे आसा. दीस बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट. आणि जशें आमच्या एलओपीन सांगला, द चीफ मिनिस्टर, if we say he has failed, he is a sold out chief minister. हांवें पयलेंय म्हणला. And when this man is sold out, he will try to divide. जेन्ना पेडण्या बोपाचो इश्यू जालो, ताणें पेडणेकार सेपरेट, गोंयकार सेपरेट म्हणे. दीज आर द टॅक्टिक्स ऑफ डिवायड अँड रूल. हांगाय तशेंच करतलो, हांगाय तुमकां डिवायड करूंक पळयतलो. आतां कितें पिल्ले म्हण आयकलो, तो पिल्लेक हाडटलो, श्यामाक हाडटलो, वर्माक हाडटलो आनी डिवायड करतलो. यू हॅव टू फायट अ बॅटल. Are you all Sankwalkars ready to fight the battle? Goinkar automatically yetle. Goinkar will come on board. But as Sankwalkars take the battle ahead. A criminal can get police force, but a normal, law-abiding citizen has to knock on the doors of the court. How cover karta sangun? We will be there with you all. You all have to lead the fight. Time has come. Every Goan has to lead the fight. हे आमकां न्ही, हे आमच्या भुरग्यांक लागून. नाल्यार भुरगीं आमकां विचारतलीं, what did you all do? Thank you. मेंबर ऑफ पार्लिमेंटान कॅप्टनान सांगले ते प्रमाणे म्हाका दिसता आमी आतां भायर रावले, गेटी भायर रावले, अर्थ एस न्हू की आमी तांकां भिले म्हूण. कॅप्टन एज सेड, वी आर लॉ अबायडिंग सिटीजन्स. आमकां कितें खबर आहा, प्रायवेट प्रॉपर्टी आमी ताका लागून भायर रावले. बट जाणटे प्रमाणे म्हाका सुद्दां द कलेक्टर वॉज सपोज टू सेंड हिज ऑफिशियल्स मामलेदार. लास्ट अन टायमार जेन्ना एलओपी येयला, मेंबर ऑफ पार्लिमेंट येयला, आमगे पार्टी प्रेसिडेंट आहा, लोक आहा, म्हाका दिसता लास्ट मिनट आमगेले त्या ऑफिशल्सान येवपाचें कॅन्सील केलां. हांव इतलें सांगता, ऑनरेबल टीसीपी मिनिस्टर बाबा विश्वजीत राणेक, तुगेलो चीफ मिनिस्टर आनी तूं 1 and 2, नंबर 1 and 2 म्हणटाय तुमकां. तुम तरी 1 and 2 तरी दोगांनी एक्ट कोनाय आनी गोंय तरी हें सांबाळनाय. दीस इज जस्ट अ बिगिनींग. एलओपीन सांगला रस्तो बंद करता म्हूण. आय एम टेलिंग यू, एलओपीन एक उल्लेख केलो की कोण ओपन क्लोज मुगे फ्रेंड न्हू तो हांव उलटा उलयता, दुस्मान तो. आनी हे टीसीपी मिनिस्टर जायना तेगनी काळ्यार तेन्ना 1,40,03,00,000 स्क्वेअर मीटर जमीन कन्वर्ट केल्ली म्हूण. आतां ती खूंय पावली ती म्हाकाय खबर ना, ओपन हांव क्लोज आहा ती. बट हांव तुमकां एक सांगता, गोंयकार हे आमगेले शांतीकाय गोंयकार, सुसेगाद गोंयकार म्हणटा आमकां. बट जेन्ना काळ येतलो, टायम येतलो, वी विल सी रायट फ्रॉम लोलया, शेळींग, बॉर्डरी टील तिन्या पेरनेस आमगेले मुखार सांद्रोडी बॉर्डरार सोन लोक हिंग पावतलो. एंड दीस इज जस्ट अ स्टार्ट. हांव सरकाराक चेतावणी दिता, ऑनरेबल टीसीपी मिनिस्टर तुकाय सांगता आनी तुगेलो चीफ मिनिस्टर सांगता, गोंयकारांक तुवें लायटली घेयनाका. सी वी नो गोंय कितें येताय. हांव हे टुरिजमाक हितून बिजनस हांव आज गोंय लोक कितें येताय, हें भरपूर हें चोवपाक, शेतां भाटां दोंगर झाडां दोयरो हें सगळें चोवपाक गोंय येताय. ही सगळीं बिल्डींग चोवपाक गोंय नाही. मायनींग काबार केलें तुमी काँग्रेसान 35,000 घोटाळो आहा म्हणो. 35 न्हू, हांव 35 लाखां घोटाळना. म्हाका सुद्दां म्हाका कांय मेळना थिंगा, बिकॉज आय एम अ चेअरमॅन ऑफ वन कमिटी. ते सांगून तुमी काँग्रेसा सरकार उडयल्लो बरें आहा म्हणटो. आज म्हाका सुद्दां आमकां कितें घोटाळो करून तुमगे सरकार उडोवपाक गरज ना. तुम आपणें आपूण पडटले कित्याक तुमी हें कोताय न्हू. आख्खो गोंय चोयता, गोंय न्हू आख्खो संवसार चोयता. हात जोड मागोता बाबा टीसीपी मिनिस्टरा कडेन आनी तुगे चीफ मिनिस्टरा कडेन, सरकार तुम दोगांयनी चलयताय 1 and 2. चीफ मिनिस्टर तुगेलो टीसीपी मिनिस्टर आयकना जाल्यार तूं एक्ट कर, कित्याक तो सांगता आपण काय परमिशन दिलना म्हूण. सो टीसीपी मिनिस्टर हॅज टू कम क्लियर ऑन दीस. टेल हिम यू हॅव नॉट, यू नाव यू आर टीसीपी मिनिस्टर, रिवोक द लायसन्स एंड शो योर पावर. आय एम टेलिंग द गव्हर्मेंट or BJP सरकारा, प्लीज एक्ट ऑन इट एंड विदिन दिस नेक्स्ट म्हाका सुद्दां 40 आनी 8 वरां भितर तुवें हें लायसन्स रिवोक कर, बंद कर. बट कोर्टां वयता तशें करून एलओपीन जाता तशें करून हांव तांकां लू पॉयंट दिनाका आनी हाल कोर्टान स्टे मेळना मागीर लोकां बुलडोज करून प्रोजेक्ट बांदपाक. कायद्यान कराय, आमी सांगलें म्हणून कायद्यान कराय, हो प्रोजेक्ट बंद कराय आनी गोंयकारांक सुसेगाद दवराय. सगळे गोंयकारां मुखार हाडिल्ले की हे बीजेपीचे सरकार जेन्ना 2012 जेन्ना सत्तेर येवपाचो प्रयत्न केलो आनी 2010 ते 2011 पुराय गोंयभर भोंवले आनी कितें सांगलें की ह्या काँग्रेसीच्या सरकारान गोंयचे जागे 1 कोटी काय 9.5 कोटी कन्वर्ट केले. आनी स्वर्गेस्त मनोहर पर्रीकरान सांगिल्लें 2012 आमकां सत्तेर हाड, 100 दिसांनी नवो रिजनल प्लॅन करता. आज 12.5 वर्सां जाली अजूनही रिजनल प्लॅन जायना आनी हे झोनिंग प्लॅन करपाक सोदता. कित्याक हे पळय हे भुतानी सारखे प्रोजेक्ट जे बॅगो घेवन येतात, जे हांचे मोदी चे पळय जे सोयरे काय फ्रेंड काय क्रोनी मित्र आहा पळय
तांची परमिशनां दिवपाक। आता बाब विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमान सगळे प्रश्न तुमच्या मुखार मांडले, आमचो खासदार हाणें तुमच्या मुखार मांडले, बाब एल्टनानूय मांडले, पूण म्हाका एक समजना की जेन्ना सनद दिता तेन्ना मंत्री न्हिदिल्लो, मंत्र्याचे दोळे बंद आशिल्ले, सनदाच्या टायमार स्लोप दिश्टी पडलो ना, बायोडायवर्सिटी दिश्टी पडली ना, झाडां दिश्टी पडली ना। म्हाका दिसता की बीजेपी सरकारान गोंय काबार करपाची एक सुपारी घेतल्या आणि आमी काल जशें सांगलां की आमी पुराय गोंयभर प्रत्येक गांवांनी प्रत्येक विलेजीन वचून लोकांक जागृताय करतले की कशा पद्दतीन बीजेपीचे सरकार गोंय काबार करपाक उठला। हे सगळे सांकवाळचे जे हांगा रावपी लोक आसा तांकां पक्षाच्या तर्फे हांव एक आश्वासन दिता की आमचो विरोधी पक्ष फुडारी आमचो आमदार लास्ट टायमूय आयिल्लो, आमचो खासदारान हो प्रश्न काडिल्लो आसा, खासदारूय लास्ट टायम आयिल्लो, पक्ष म्हणून आमी ह्या लोकां फाटल्यान सदांच रावतले। जे गोंयकारांक नाका ते काँग्रेस पक्षान आज मेरेन केला। जेन्ना लोकांनी सांगले SEZ नाका आमी SEZ स्क्रॅप केलो, जेन्ना लोकांनी सांगले रिजनल प्लॅन नाका आमी रिजनल प्लॅन स्क्रॅप केलो। अरे आज तुम्ही जर तर हे गोंयची अस्मिताय जी आमची आसा, आमचे जे कल्चर आणि हेरिटेज जी आसा ती जर काबार करपाक उठल्या जाल्यार गोंयकार जर फाल्यां उठलो जाल्यार आमकां गोंयकारा बरोबर रस्त्यार देंवचें पडटलें। चड वेळ घेना, ह्या सरकाराक ह्या मुख्यमंत्र्याक हांव विचारपाक सोदता की फाटल्या दिसांनी जेन्ना विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान तुका विधानसभेन प्रश्न केलो की हे जे बाउन्सर कल्चर जो आसा हो कितें प्रकार, जाल्यार तुवें सांगले की बाउन्सर म्हणटा ते कांय ना, रजिस्टर्ड ना म्हणून। जाल्यार हे कोण? ताणें आतां सांगले की पुष्पा कितें ये लाइफ नहीं, ये फूल नहीं, पुष्पा है, ये फ्लावर नहीं फायर है। हाँ ये तो फायर। म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान पयलीं हांगा भितर उडोवपा जाय। अरे हांचे पुलीस व्हेरिफिकेशन जालां, आतां तो फाटल्यान रावन आमचे व्हिडिओ काडटा, म्हणजे दादागिरी खंयच्या लेवलाचेर पावल्या ती पळया। फाटल्यानच्यान तो व्हिडिओ काडटा, कोणाक धाडपाक? मोदी धाडपाक का अमित शाह धाडपाक? अरे तूं आमच्या गोंयान येवन आज गोंय नश्ट करता आनी तांची दादागिरी पळयात। ही दादागिरी तुमची चलची ना। आमकां फाल्यां गोंयभर, हांव हें सांकवाळूच म्हणना कित्याक ही प्रथा सांकवाळ चालू जाली ती पुराय गोंयभर जातली। सगळे गोंयकारा कडेन मागता की आमकां आतां रस्त्यार देंवचेच पडटले, आमकां ह्या सरकाराच्या विरुद्ध उलोवचेच पडटले, सरकाराच्या विरुद्ध आमकां रस्त्यार देंवचेच पडटले आनी मागता की आमी सगळे तुमच्या बरोबर आसा। जो मेरेन हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप जायना तो मेरेन आमी लढाई ही करया, कित्याक डेमोक्रेसी भितर ह्या बीजेपीच्या राज्या भितर जो मेरेन आमी लढना आमकां न्याय मेळचो ना। बाब कॅप्टनान उल्लेख केलो की हे सरकार तुमकां फोडपाचो प्रयत्न करतलो। जेन्ना पेडणेचो जेन्ना इश्यू जालो थंय ह्या सरकारान ह्या मुख्यमंत्र्यान पेडणे सेपरेट आणि गोंय सेपरेट करपाचो प्रयत्न केलो। फाल्यां तुमकां करतले, सांकवाळ सेपरेट, गोंय सेपरेट, फटो नाकात, एकठांय रावात, आमी तुमचे बरोबर आसा। शंकर पळोवची मेंबर गोंयचो एकवट, आमी गोंयच्या एकवटा मार्फत ईच अँड एवरी जे असले प्रोजेक्ट्स येता त्याचो पयलींच्यान निशेध करीत येयले आणि आमी डबल ट्रॅकिंगा सुद्दां खर निशेध केल्लो। सो आयज जे गोंयान हे जे प्रोजेक्ट हाडले, विश्वजीत म्हणटा कितें सांग आपणाक कांय खबर ना म्हणटा, आपूण परमिशनां दिवंक ना। हांव विश्वजीत राणेंक आनी प्रमोद सावंताक ब्लेम करता ह्या प्रोजेक्टां खातीर। गोंय केदें आसा रे, गोंय केदें आसा? तूं भुतानी प्रोजेक्ट पळयला येवन तूं तेंच्यांनी कसो हें केला तो प्रोजेक्ट वो आतां करपाचो प्रयत्न केला तो कितें? तूं म्हणटा 954 कितें आमी कंप्लेनी केले ते आमी खंय एक्शन घेतले म्हणून, खंय एक्शन घेतल्या रे तुमी? आयज म्हाज्या हिसपान जालें पयलींच्यान मायनिंगान आमचे जमिनी काबार केले, मायनिंग करून जमिनी काबार केले, रानां काबार केली, लोकांची शेतां काबार केली, ते जनवरां काबार केली। आयज जमिनी विकून जमनी आमचे गोंय काबार करपाक उठले। कितें म्हटल्यार फरक इतलोच की हितून मेन कोण आहा जमीन, एका वटेन मायनिंग केले आनी आतां प्लॉट विकून काबार करूंक सोदता। सो आयज म्हाज्या हिसपान जालें गोंयान जे निसांटाण चालू आहा हेका जबाबदार गोंयचो सीएम आसा काय ना? आसा काय ना गोंयचो सीएम? हेका आयज गोंयचो आमचो सीएम जबाबदार आसा। कित्याक जबाबदार आसा? गोंयच्या सीएमाक दिसना TCPन कसली परमिशनां दितात ते? कितें उलयतात रे तुमी? लोकांक पिशान काडटा, अशिक्षीत गोंयकार, अशिक्षीत। आणि विश्वजीत राणे बाब तू कितें उलयता रे? तुका खबर तरी आहा शिरोडा ते हिल कटिंग चालू आहा ते डोंगराचेर? शिरोडा पयला वचोन तूं आयज 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीनी जे प्रोजेक्ट येतात, मेगा प्रोजेक्ट्स येतात, कितें रे हेंकां परमिशनां कोणी दिली? तुज्या डिपार्टमेंटान दिल्या मरे, तुज्या डिपार्टमेंटान दिल्या। तू कलंगूट, वागातोर, बागा बिगा सगळे काबार जाले, सोंपलें। आयज मोर्मुगांव जर पळयशीत न्हू कितें रे, ज्या जाग्यार आमचे झरे व्हांवताले न्हू त्या जाग्याचेर तुमचें कन्स्ट्रक्शन येयलें मरे। आयज कन्स्ट्रक्शन कंपनी जे रस्तो बांदपाक येयल्ले न्हू तेंच्यांनी आयज प्रोजेक्ट केले बिल्डिंगेंचे।
आज बिल्डिंगाचे प्रोजेक्ट करून बसल्यात ते. याच्या पुढे तुम्ही जी परमिशनां दितात TCP डिपार्टमेंटान न्हू, तुम्ही केन्ना विचार केला आमकां उदक कशें मेळटलें ते? केन्ना विचार केला? कितें रे तुम्ही थंय ऑफिसान बसून बाब विश्वजीत राणे तू ऑफिसान बसून हे सगळे खबरी सांगता, हो डेटा तुका तुझे ऑफिसर दिता आसतले. प्रत्यक्षान मातसो भायर सर मरे. सत्तरी आणि वाळपय हेच तुझे न्हू, हे गोंय तुझे. तू आख्ख्या गोंयचो TCP मिनिस्टर. यो मुर्मगांवान यो हे ज्या जे कॉन्स्टिट्युएन्सीज आहात न्हू थंय घट्टान आणि निसांटान कशें जालां ते पळय. बेश्टो थंय बसून थंयसर बेश्टे सायनी मारूं नाका. कितें रे आयज काळाची गरज आसा तू त्या खुर्चे वयल्यान उठोन भायर सरपाची, न की त्या ऑफिसान बसून फक्त भाशणां दिवपाची. कितें रे आयज जे त्या दिसा आमी पेडणे गेले, पेडणे हो अमित पाटकर आसलो मरे. तू ऑफिसान फोन केलो, 4 ऑफिसरांक फोन केले, डेप्युटी कलेक्टर, तलाटी, मामलेदार, पुलीस, कोण येयले? कोणूच येवंक ना. जाल्यार प्रमोद सावंत तुझे डिपार्टमेंट कितें करता रे? हे असल्या पद्दतीन गोंयांत चलयतलो तू? असल्या पद्दतीन आयज एक पार्टीचो प्रेसिडेंट तो जेन्ना थंय इन्स्पेक्शनाक वयता तुझे ऑफिसर येवपाक जाय मरे थंयसर, आणि त्या 4 लाख स्क्वेअर मिटरान आख्खे डोंगर काबार केला भितूतले. पळयला तू वचोन? अरे आयज तुझ्या सरकाराच्या नेग्लिजन्सा खातीर उठ सूट गोंयकार त्या आझाद मैदानाचेर प्रोटेस्ट करता. उठ सूट गोंयकार ह्या रस्त्यार बसता. कित्याक रे? कित्याक तुम्ही फेल जाल्या गोंय राखपाक. तुम्ही आयज आमच्या गोंयकारांक न्याय दिवपाक फेल जाल्या. तुझी डिपार्टमेंट आहा, तुझे ऑफिसर्स आहा, ते ऑफिसर्स फेल जाल्या. आणि खऱ्या अर्थान जर पळोवंक वचत जाल्यार पंच फेल जाल्या, सरपंच फेल जाल्या, पंचायती फेल जाल्या. आयज गोंयचे घट्टाण निसांटाण जर कोणी केला या पंचांनी केला. हांगासरलो पंच खंय आयज रे? आसा पंच ना. हांगासरल्या पंचांनी, सरपंचांनी, आख्ख्या गोंयच्या पंचायतीच्या सरपंच आणि पंचांनी आयज गोंय काबार केला. अरे तुमचे कडल्यान परमिशनां वयतात मरे. कशे रे तुमचे हात जातात सायन मारपाक? तुम्ही आमच्या गोंयच्या लोकांचे डेथ वॉरंट सायन मारतात पर्यावरण नष्ट करून. डेथ वॉरंट सायन मारतात. हांव मागता गोंयच्या सीएमा कडेन मात सुद्दां जर गोंयकारांची तुका दया माया आसा, या पर्यावरणाची दया माया आसा. अरे पर्यावरण म्हटल्यार देव मरे. सुवास घेता मरे आमी. आणि तुम्ही हांव सीएमाक सांगपाक सोदता आयज लोक खंयच्या लेवलाचेर पावल्या खबर आहा तुका? आयज लोक मरे तुमचेर विश्वास करना राजकारण्यांचेर. आयज जागेकारांक वचोन सांगणी घालतात. मोरजेच्या गांवांत लोकांनी तेंची पारंपरीक वाट अडयल्या सेम अशाच बिल्डरान, म्हणून तेंच्यांनी देवाक सांगणे घातले. आणि ह्या शंकर पळजीन साखळे देवाक सांगणे घातला. तुमकां हांव सांगता जे थंय बसल्या तुमचे मरे पळय, तुम्ही जर आमच्या लोकांना असो विश्वासघात करशात तुमचे मरे परिस्थिती रक्ताचे पाणी जातले. कितें हांव चड उलोवंक सोदिना, पूण ह्या पंचायतीक हांव सांगपाक सोदता तुम्ही जे आयज ह्या भुतानीचो प्रोजेक्ट सायडीक दवरून हे जे खोटे आरोप बाकीच्या लोकांचेर करतात, जे ह्या प्रोजेक्टाक उबे रावतात तेंचेर खोटे जे आरोप करतात न्हू, सांबाळून रावा. तुमकां टार्गेट करपाक आमकां टायम लागचो ना. देव बरें करूं. First and foremost, I am shocked that till date, in spite of knowing that people are agitating against this Bhutani project, a destructive project, not a single member of the government has visited the area. I think it is their responsibility, their bounden duty to come and see the area for themselves and understand why people are objecting to this project. First and foremost, this is a forest. It was declared as private forest, and it was declared by Araujo committee, who studied and had definite rules and regulations to define an area as a private forest. Today, the area has been removed. Why? To satisfy the goals of rich people, because none of these, whatever is being provided by this facility will be enjoyed by the people of Goa. None of us will be able to afford anything. Forget about affording. This is a private forest. You are going to cut trees, because unless you cut trees, you cannot build here. So if you cut trees, let us talk about the environment. What are you going to do? You're going to deprive people of oxygen. Okay? You're going to increase carbon dioxide. So we are going to change the environment. Presently, we can see what is happening with our environment. What all is happening, what all is going on. This is wrong. And I request the Honorable Chief Minister, I request the TCP Minister to visit this site. Find out, look for yourself what you're going to destroy. Okay? Why was the area that was declared as private forest removed from the list of private forests? To serve
the mighty, the rich, and destroy the lives of the people. Is there an access road to the area? Look at this road, it's not even 5 meters. So where are the rules and regulations? Have we thrown everything to the winds? I think it is high time our government behaved in a responsible manner and ensured that our Goa is protected and our rights as Goans, as the people of this state, are protected. Permission किती भावसराक प्रोटेक्ट करपा मामदारांक पुलिसाक हाडटा भावसराक आनी ऑपरेशन लिडर येवन हांगा मामदार पावना हांगा मामदार जागे मरे चल्ले कितें वयर मामदार कितें लागला हांगा ते विचार We have to go in. We have to tell them we have the right to go in. तू ताका भिता मागीर तो कोण रे तू भिता आयज आमी हो लोक जमला हिंगा आमी ओपोजिशनाचे जितले MLA आहाय ते येयला हिंगा आमचो कॅप्टन येयला आमी तांकां सगळ्यांक वेलकम करता आयज हो 4थो दीस झाडां कापता विदाउट परमिशन विदाउट फॉरेस्ट परमिशन ते झाडां कापता आनी भुटानीन आनी हे आमचे जे पॉलिटिशियन आहाय तेणी तांकां परमिशन दिलां तांकां पुलीस प्रोटेक्शनूय मेळटा आनी ते बाउन्सर घेवन झाड कापताय तेंचे कडेन कसलेंच लायसन ना दुसरी कितें आहा आयज आमचे MLAन एलिगेशन घातलें ओपोजिशनाचेर सो हांव ताका विचारपाक सोदता कोण ओपोजिशन ते 2 ओपोजिशन आसा हिंगा एक विलेज पंचायतीचे ओपोजिशन जे आमी 3 जाण आसा तुळशीदास नायक निधी नायक आनी माउरेलियो कारवालो मायसेल्फ आमी मार्चान ही फायल ओपोज केल्ली आनी आयज बसून आमी ही ओपोज करता आमकां मारले बसून पंचायतीन रुलींग पंचान पूण आयज ओपोजिशनाचे MLA असेंब्लीन ओपोज केलो युरी आलेमाव एल्टन डिकोस्टा वेन्झी विएगस मागीर तुगेलो विजय सरदेसाय हे सगळ्यांनी ओपोज करून बसून ही आयजूय प्रोजेक्ट हो बंद जायना पूण हांव तुमकां आश्वासन दिता आयज जितले लोक हांगा आसा आनी जे MLA आनी जे एक्टिविस्ट जावं लोक आसा आमी हो प्रोजेक्ट बंद करूनच रावतले कित्याक हेंचो सपोर्ट आमकां चड आसा सो आमी सांगता गव्हर्मेंटाक जायना जाल्यार पब्लीक हो प्रोजेक्ट बंद करून So finally, कशी जाली meeting? Now we have protested. Now we have given an ultimatum to the government. I hope they'll dakil gechmo. We had spoken in the assembly as well. Today we have raised. Otherwise there will be a law and order situation. I want the government that don't allow Goans to take law in their own hand. These things of bouncerage, हे सगळे हे पड जाता. ते भायर दिल्ली बिल्ली जाता हरियाणा बी. हिंगाय तुम्ही प्रमोट कोता जाल्यार तुम्ही गोंयकारां मोगान आहाय कोणा मोगान आहाय ते तुमकां कळटलें. And I tell the TCP minister and the chief minister, make sure that this project is scrapped and all such type of disaster जे पडे project आहे गोंयान हे बंद जावपाक.